poznal toľko nových priateľov a tak rýchlo. The love in this room, in this city, with all of you, is huge. Láska, ktorú cítim tu, v tejto miestnosti a takisto aj v tomto meste, je obrovská. How many of you feel the special energy in the room? The special energy. Koľko z vás cítite tú špeciálnu energiu, ktorá je v tejto sále? It's so special. It's so special. It's so special. I am really trying to hold back my emotions. A teraz sa naozaj snažím zadržať späť svoje emócie. Wow. We together must prepare for tremendous growth. My všetci spolu sa musíme pripraviť na obrovský rast. You have to be open to receiving the changes that need to be made so that you can experience what is meant for you. Musíte byť pripravení na to, aby ste prijali všetky zmeny, ktoré prichádzajú, aby ste boli pripravení s nimi pracovať. So many times when we haven't experienced growth or big things or abundance, our mind shuts down all possibilities. Veľakrát, keď toho na nás je príliš veľa, tak ako keby naša hlava sa uzavrie. Because we've been hurt before, we try not to be so happy so that we won't be disappointed. Pretože už sme zažili rôzne sklamania v živote, takže radšej sa uzavrieme, aby sa nás nejaké ďalšie sklamanie nezastihlo. But as I met with so many of the consultants and so many of the leaders and so many of the nationals, I know you are positioned for tremendous growth. Ale ja viem na to, že ste pripravení na obrovskú zmenu. And it is all in your mind. A tento rast prichádza z vašej hlavy. Everybody go like this. It's in my mind. Každý si takto chyťte hlavu a povedzte, je to v mojej hlave. It's in my mind. Je to v mojej hlave. It's in my mind. It's in your mind. I want to tell you a story before I do some teaching. I want to tell you why I know growth can happen fast and why it can happen now. Ešte predtým, ako začnem to skutočné školenie, tak vám porozprávam jeden príbeh o tom, ako viem, že rast môže byť naozaj veľmi rýchly a môže byť práve teraz. When I first started my Mary Kay career, I went on target to win my car very fast. Keď som začala svoju kariéru s Mary Kay, tak som veľmi rýchlo dosiahla svoje prvé auto. And then my director called me the next month. Ďalší mesiac mi zavolala moja direktorka. And she said, Gloria, I have some good news and some bad news. Which would you like first? A povedala mi, mám pre teba jednu dobrú správu, jednu zlú správu, ktorú chceš počuť ako prvú. I said, give me the bad news. And she said, one person's order did not go in, so you're not on target for your car. Takže povedala mi, že jedna poradkyňa nepodala objednávku, takže ako keby neplním tú kvalifikáciu na auto. I said, well, what's the good news? Tak som sa spýtala, toto bola zlá správa, aká môže byť tá dobrá správa? She said, you can go back on target for your car. A povedala mi, môže sa vrátiť do kvalifikácie na auto. So I worked hard again. And I won my car. Znova som tvrdo pracovala, získala som auto. And in the States, after you earn the car, then you can become a DIQ. Takže v Amerike to fungovalo tak, že iba vtedy môžete ísť do DIQ, keď najprv získate auto. That was many years ago. Tak toto fungovalo pred mnohými rokmi. So I became a DIQ. Takže začala som svoje DIQ. And I fell off DIQ. A neúspela som v tomto DIQ. And then I went into DIQ. A znova som ho začala. And then I fell off DIQ. A znova som ho neukončila. And then I went into DIQ. A tak som po tretíkrát začala DIQ. And I fell off a DIQ. A tretíkrát som ho nedokončila. I fell off DIQ 3 times. 3-krát som nesplnila podmienky DIQ. And then I went to a Mary Kay event. A potom som išla na jednu akciu Mary Kay. And they play, you know, at the end when they play that really sad song.
A na konci tejto akcie hrali jednu veľmi, ale veľmi smutnú pesničku. And everybody's holding hands and starts crying. A všetci sa držali za ruku a You know, that really deep cry. Takže naozaj veľmi, veľmi plakali. And I woke up from my cry and I said, this is enough. A ja som sa prebrala z toho svojho plaču a povedala som si, a dosť. That was in January. I built my business in January and in February and in March I became a DIQ again. Toto bolo v januári, v lednu, tak som sa do toho pustila. Pracovala som celý január a február a marca som opäť začala DIQ. In March I had a great month. In April I had a great month. Marec aj apríl boli úplne skvelé mesiace. And then in May I grew my team from 22 people to 67 people in 1 month. A tretí mesiac DIQ v máji môj tým narástol z 22 na 67 poradcov. During my DIQ, I recruited 2 women who are now national sales directors. Počas svojho DIQ som priviedla do Ameriky 2 ženy, ktoré sú teraz na pozícii NSD. Of my $13 million, about $5 million came from those 2 women. Ako viete, doteraz som si zarobila $13 miliónov a z týchto 2 žien len z nich mám $5 miliónov. Wow! I love them. But what's important for you to know is that the product didn't change, the company didn't change, the rules didn't change. Čo vám chcem povedať, ale nič sa nezmenilo. Produkty sa nezmenili, spoločnosť sa nezmenila, ani pravidlá sa nezmenili. I changed. Kto sa zmenil, som bola ja. Everything depended on me changing my mind. Všetko záležalo od toho, že ja som zmenila nastavenie svojej hlavy. And in that month, I broke a company record. A v tomto mesiaci som prekonala firemný rekord. And I kept breaking company records over and over and over again. A od tej chvíle som naozaj prelomila množstvo, ale množstvo firemných rekordov. And so I love to teach women how to have a quantum leap in their business and in their life. A učím ženy, ako urobiť obrovský krok vpred takých kariére, ako aj v ich živote. We need, at the time, 18 directors to become a national sales director. V tom období bolo potrebných mať 18 direktoriek vo svojej oblasti, aby sa niekto mohol stať NSD. When I debuted with 101 directors. Keď som debutovala ako NSD v mojej oblasti, bolo 101 direktoriek. The mindset. Are you ready for an explosion? Ste pripravené na expanziu? Yes! Are you ready for a big explosion right here? Ste pripravení na obrovskú expanziu, na obrovský rast? Are you ready for a big explosion? Obrovský rast! Okay, so you have to go like this. Go ahead, do it. Urobte toto. I need everybody to go. So when you go home and you see your family, Takže keď príjete domov a stretnete svoju rodinu, and you walk in from seminar, príjete domov z výročnej konferencie and they say, Mommy, welcome home. a budete počuť, mama, vítaj doma. You go. When you go see your husband, Stretnete svojho manžela. and your husband says, you've been gone for 2 to 3 days. Bola si preč a on vám povie, bola si preč 2 až 3 dní. Everything in the house is crazy. Všetko v dome sa tu kazilo, čo sa dalo. The kitchen's a mess. Deti boli úplne hrozné. The bedrooms are a mess. Neporiadok je v celom dome, v spálni. The kids are a mess. A takisto aj deti sú úplne v neporiadku. I'm a mess. A ja som v totálnom neporiadku. And you look at him like this. Because you have an explosion. You cannot waste this energy.
Pretože vy musíte naozaj expandovať, nemôžete túto energiu len tak nechať ísť na vývoč. You do know that there are many people in Mary Kay here that are not at seminar. Viete, že je veľa ľudí v Amerike, ktorí nie sú na tejto výročnej konferencii. So you must bring them the energy. Takže vy im musíte priniesť túto energiu. You must bring them the excellence. Vy musíte priniesť to úžasné, čo ste You must bring them the mindset. to nastavenie hlavy, You must bring them the example. ten príklad. How many of you already know you're better because you came to seminar? Koľko z vás už viete, že ste lepšie, lebo ste prišli sem na túto výročnú konferenciu? Yes. We are better. Maybe our feet aren't better, but everything about us is better. Všetci sme lepší. Možno naše nohy si to nemyslia, ale my všetci sme lepší. Okay. Next point. Very important. Very important. Very important. Veľmi, veľmi Very dôležité. important. Veľmi dôležité. Very important. This is very critical. This is critical. This is critical. We must have more star recruiters. V prvom rade musíme zvýšiť počet star rekrútov. We need an explosion of star recruiters. Musí nastať obrovský nárast star rekrútov. We need everybody to become a star recruiter. Každý sa musí stať star rekrútom. I want to remind you of something that's very important. Chcem vám niečo veľmi dôležité pripomenúť. To be a star recruiter, it is only 3 people. Stať sa star rekrútom znamená priviesť len 3 ľudí. 3 people. Have you ever heard that Christopher Columbus discovered America? Už ste niekedy počuli o tom, že pán menom Kristof Kolumbus objavil Ameriku? Have you ever heard that? Už ste počuli o tejto informácii? Well, if Christopher Columbus can discover America, do you think you can find 3 people? Kristof Kolumbus dokázal objaviť Ameriku. Myslíte, že vy dokážete nájsť 3 ľudí? If everyone here at seminar who is not right now a star recruiter becomes a star recruiter, and if everyone who is a star recruiter or above helps at least one person to become a star recruiter, immediately we will have explosive growth. Ako náhle všetci, ktorí sú v tejto miestnosti a ešte nie sú na pozícii star recruiter, sa nimi stanú. A ako náhle každá jedna z vás, ktorá už je na pozícii star recruiter alebo vyššie, pomôže len jednej osobe, aby sa stala star recruitom, už to je začiatok obrovského rastu. And the most important thing about the ability of us to grow A najdôležitejšia vlastnosť, schopnosť, aby sme narastli, is that you cannot be focused on yourself. You cannot be focused on your fears. You cannot be focused on what you are afraid of. tak to nemôžete sa sústrediť na seba, na svoj strach, na svoje pocity tohto typu. When a person has significant growth, they are only concerned with the gifts they are giving someone else. Tak vtedy, keď chcete zažiť naozaj veľký rast, musíte sa sústrediť na tie dary a na to, čo chcete dať ostatným. You know, when you want your children to be very happy, you teach them how to share. Ak chcete, aby vaše deti boli šťastné, tak ich naučite, aby sa delili. When your children want to keep all the chocolate for themselves, you tell them no, you must give some away. Ak si vaše deti chcú nechať všetku čokoládu, ktorú majú a nechcú sa s ňou podeliť, musíte ich naučiť, aby sa o ňu podelili. It's the same in Mary Kay. If you want to have a better life for you, your family, and your community, you must learn to give it away. A tak je to aj v Amerike. Ak chcete mať lepší život pre seba, pre svoju rodinu a pre svoju komunitu, musíte sa naučiť dávať to ďalej. And remember, it has nothing to do with the company, nothing to do with the rules, nothing to do with the product. A nezabúdajte, nemá to nič spoločné so spoločnosťou, s pravidlami ani s prípravkami.
It's all about the mindset. Je to všetko vo vašej hlave. Because if you carry yourself that way, you will have the change. Pretože ak si ju správne nastavíte, tak vtedy príde tá zmena. Now I need everyone to raise their right hand. Zdvihnite pravú ruku. Shake it. Potraste ňou. Shake it a lot. Poriadne ju potraste. Because we're going to take some notes. Pretože si ideme písať poznámky. Are you ready for my training? Ste pripravení na školenie? Are you sure? Yes. Are you sure? Okay. I call this my ABCs. Volám to moja abeceda. And this is what I'm going to tell you that I have taught over and over and over again. A toto je niečo, čo som naozaj už veľakrát učila, školila. Because I believe that if you get these components, it will increase the success of your business and of your life. Pretože verím tomu, ak budete robiť tieto veci, tak to naozaj zvýši kvalitu tak vašej práce, ako vašho života. Please remember that your success in Mary Kay is not just about your business. Our desire with everyone in Mary Kay is to enrich the lives of women. Nezabúdajte, že našim poslaním v Mary Kay je obohacovať životy žien. So it's not about just enriching your business, it's enriching your life. A nie je to len o obohacovaní vášho podnikania, je to o obohacovaní celého života. I want you to know why I'm so passionate about this, because in 30 years, what I've loved the most about Mary Kay is who I've become in the process. A chcem vám povedať, prečo som ohľadom toho taká nadšená, pretože najviac, čo sa mi páči v Mary Kay, je to, že kým som sa stala vďaka tomuto procesu všetko, čo sa so mnou deje v Mary Kay za tých 30 rokov. And what I've loved the second most is who I've got to hang out with in the process. A druhá najlepšia vec, za tých 30 rokov počas tohto procesu, s kým všetkým som mohla byť, ako som mohla stretnúť. And because of who I've been able to hang out with, they have impacted my children tremendously. A tí, s ktorými som sa stýkala, tak tí neskutočne obohatili život mojich detí. I really could cry because of how my children have been impacted because of my decision to build a business with Mary Kay. Váde mi to si do očí, ak si pomyslím na to, aký obrovský vplyv to malo na moje deti, že som sa rozhodla pre podnikanie s Mary Kay. My friends have always watched out for my children, and now they're watching out for my children's children. Moji priatelia vždy sa starali o moje deti a teraz sa starajú o deti mojich detí. They send my grandchildren gifts for Christmas and on their birthdays. Posielajú mojim vnukom darčeky na Vianoce a na narodeniny. Most children get only the gifts from the children at their daycare or their school or first grade or second grade. Množstvo detí dostáva darčeky len naozaj z toho blízkeho okolia, v ktorom sa pohybujú. My grandkids get gifts from everywhere. Moje vnúčatá dostávajú darčeky od všade. My mother is 94 years old. Moja mama má 94 rokov. When my father passed at 88, keď môj otec zomrel vo veku 88 rokov, my mother, who loves to get cards, was reading cards for months and 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 months. Moja mama dostala vtedy obrovský počet kartičiek, ktoré rôzne ľudia poslali a pohľadniť a čítala ich naozaj veľmi dlho, taký veľký bol ich počet. Months and months and months dostala and months and months. Veľa. So I want you to know that this is bigger than your business. This is about your life. Chcem vám povedať, že toto je väčšie ako vaše podnikanie. Je to v celom vašom živote. Are you ready for my ABCs? Ste pripravení na abecedu? Yes. A stands for attitude. Takže A znamená attitude, po slovensky postoj. Attitude is 90% of the game. Postoj je 90% celého. You have to be able to get along with people. Musíte sa naučiť vychádzať s ľuďmi. If people are not getting along with you, 90% of it is your fault.
Keď ľudia nevychádzajú s vami, z 90% je to vaša chyba. Your inability to forgive, your inability to walk it out. Je to vaša neschopnosť nejakým spôsobom im prepáčiť, nejakým spôsobom s nimi jednať. Your inability to see something from their point of view. Vaša neschopnosť vidieť veci z ich pohľadu. When I've gone to do an appointment and the customer knows I'm coming to her house, keď som si dohadovala stretnutie so zákazničkou a zákaznička vedela, že k nej prídem, I just made the appointment with her and I confirmed that I would be there at 5 o'clock. takhle som jej zavolala, povedala som jej, budem tam o 5:00. And you go to her house A potom som išla do jej domu. and you ring the doorbell. Ding dong. A potom som zavodila na zvonček. Ding dong. Ding, ding, ding. Bam, bam, bam. She never answers. A už nikdy takáto zákaznička proste neotvorí dvere. I'm mad. I'm disappointed. Som nahnevaná, som sklamaná, But I have to get over it fast. ale musím to prekonať veľmi rýchlo. Because I cannot let her control my attitude. Pretože nemôžem dovoliť, aby ona ovládala môj postoj. Yes, attitude. Takže postoj. A stands for accountability. A takisto znamená accountability po slovensky spoľahlivosť. Every professional who wants to grow is accountable in every industry. Ak chce byť niekto profesionálom, je úplne jedno, v akom odvetví musí byť spoľahlivý. So consultants need to do and be accountable to the director. Takže musia byť poradkyne spoľahlivé voči svojim direktorkám. Because if you're not accountable to your director, she will teach things not knowing what you need to know because you have not told her what is going well and what is not going well. Takže takisto musí byť spoľahlivá aj zodpovedná a proste musí spolu komunikovať, aby tá direktorka vedela, čo má tú svoju poradkyňu naučiť, pretože ak s ňou tá poradkyňa nekomunikuje, tak proste nevie a nenaučí tie správne veci. You cannot change what you're not willing to acknowledge. Nemôžete zmeniť to, o čom nedáte vedieť. So everybody raise your hand Zdvihnite ruku, prosím, and repeat, I will be accountable. a povedzte, budem spoľahlivá a zodpovedná. Okay, B stands for belief. Potom je písmeno B, belief, čo znamená viera. And I remember being a newer director and I was excited about things that had happened for me. Bola som nová direktorka, bola som nadšená ohľadom vecí, ktoré sa okolo mňa diali. But I had a unit that was new and they were powerful. They had desires. A mala som tým, ktorý bol nový, ale bol silný, pretože ľudia tam mali rôznu túžbu. But I couldn't get them to move on their dream. I couldn't get them to grow with what it is that they said that they wanted. Ale nevedela som, ako ich posunúť dopredu, aby získali to, čo chceli. Have any of you in here ever wanted something and weren't able to attain it? Už je to niekto v miestnosti, kto sa snažil niečo dosiahnuť, ale nevedel, ako, nepodarilo sa mu to. Like you want it, you want it, you want it, and it never comes. Veľmi ste to chceli, ale nikdy to neprišlo. So I called the company and Mary Kay's voice came up. Zavolala som do spoločnosti a ozvala sa mi sama pani Mary Kay. And before I had called the company, I was praying, asking, how can I get women to believe that they can become successful and achieve their dreams? A predtým, ako som ešte do firmy zavolala, tak som veľmi bola zvedavá, ako by som mohla tie ženy príjmeť k tomu, aby verili svoje sny, že ich dokážu dosiahnuť. And then I called the company and Mary Kay's voice was recorded and she said how to teach people to believe. A keď som zavolala do firmy, tak som počula hlas Mary Kay o tom a hovorila o tom, ako naučiť ľudí veriť. So, would you like to know how? Chcete vedieť ako? These are the 5 steps. 5 krokov. Number 1, increase your imagination. V prvom rade zvýšte svoju predstavivosť. Number 2, visualize it and see it clearly. Číslo 2, predstavte si to, aby ste to jasne videli pred sebou. Number 3, have an affirmation, a powerful one. Číslo 3, majte svoju vlastnú afirmáciu, veľmi silnú. Cindy Williams, National Sales Director Cindy Williams has an affirmation, and her affirmation is, only good things happen to me, only good things happen to me. Jedna z NSD Cindy Williams v Amerike má afirmáciu, ktorá každé ráno si povie, mne sa dejú len dobré veci. And right now, because we need red jackets, your affirmation is going to be, everyone likes to join with me, everybody likes to join with me. A
keďže teraz je našim cieľom zvýšiť počet červených sák, tak proste vaša afirmácia môže byť: každý sa chce so mnou k tomu pridať, každý chce byť u mňa v tíme. Number 4, tell people who believe in your goal, but only tell people who believe in your goal. Číslo 4, povedzte o tom ľuďom, ktorí veria vo vaše ciele, ale iba tým, ktorí naozaj neveria. Stop trying to convince people to believe in you. Just tell only those who believe in your goal. Nepresviečajte ľudia, aby vo vás verili. Povedzte o tom len tým, ktorí už vo vás veria. And the most important is number 5, work as if it is already done. A číslo 5 je to najdôležitejšie. Pracujte, ako keby ste to už naozaj mali na dosah. Don't pick up the phone like this. Nedvíhajte telefón takto. I hope she books with me. A dúfate, že naozaj si sa mi dohodne hodinku krásy. Please. Prosím, dohodni si so mnou hodinku krásy. She never books with that person. Pretože tak môžete očakávať naozaj neúspech, nebudete mať z toho hodinku She krásy. books with the people who expect success. Takáto žena si dohodne hodinku krásy s ľuďmi, ktorí očakávajú úspech. Hello, this is Gloria with Mary Kay. Prídem, toto je Gloria z Mary Kay. I am so excited I got you on the phone. Som nadšená, že s vami môžem hovoriť po telefóne. I promised I would give you a call and I want to ask you some questions to see if this is a good thing for us to get together. So you can give me your honest opinion of Mary Kay. Volám vám preto, lebo som vám to slúbila, že si zavolám a chcela by som sa s vami stretnúť a chcem počuť váš úprimný názor na Mary Kay. I expect her to book with me. Ja očakávam, že si sa Number C. stretnutie. Number C. C. Abeceda C. Confidence. Confidence to znamená sebavedomie. And competence builds confidence. A sebavedomie budujete vtedy, keď máte naozaj silné kompetencie, silné znalosti. Change. You must be willing to change. Pod C patrí aj change, čo znamená zmena. Musíte byť But if someone asks you to change, you have to be excited about the change, not resistant to the change. Be excited about the change. You will never lose your true self, but you can be a better self. Musíte byť ale pripravení na zmenu, nemôžete odolávať, nemôžete proste sa povedať nie, musíte byť na to pripravení. Of course, C stands for customers. Samozrejme pod C je slovo customers, čo znamená zákazníci. We need a lot of customers. Potrebujeme veľa zákazníkov. A lot of people that love the product. Veľa ľudí, ktorí budú milovať prípravok. C stands for your circle of influence. C a circle of influence znamená ľudia, ktorými sa obklopujete. I ask you to improve the quality of the women you hang around. Požiadam vás, aby ste zlepšili alebo zvýšili kvalitu žien, ktoré máte vo svojom okolí. And C stands for communications. A C znamená aj komunikácia. D stands for determination. D je determinácia, to znamená odhodlanie. This is a big one. D stands for delegation. D je aj delegovať. Women hate to give things away, but you must stop controlling everything so that you can grow. Ženy veľmi neradi delegujú veci a žiadajú ostatných, aby to za nich urobili, ale je to nevyhnutné, ak chcete rásť. And D stands for discipline. Discipline will set you free. A D je aj disciplína, tá vás oslobodí. E, are you ready for E? Ste pripravené na písmeno E? Yes, E stands for emotional management. Emočný manažment. You must learn emotional management. Musíte sa naučiť emočný manažment. Emotional management is so big in our business. Je to tak dôležitá vec v našom podnikaní. How many of you have been frustrated to the point where you've cried? Koľko z vás už zažili pocit frustrácie, takže ste až plakali? I'm waiting for everyone's hand to go up because if your hand does not go up, you're really not working your business. Očakávam, že každá ruka pôjde hore, pretože ak nejde hore, to znamená, že nerobíte toto podnikanie. Because if you work your Mary Kay business, there are times when you want to cry. Pretože ak robíte v Mary Kay, tak naozaj sú vždy chvíle. Každý stretne chvíľu, keď sa chce rozplakať. And when that happens to you, I'm going to tell you exactly what to do. A keď takáto chvíľa príde, chcem vám povedať, čo máte urobiť. Once you start crying, I want you to immediately take a shower. Keď máte chuť plakať, tak okamžite choďte do sprchy. Let the water run all over you. Aby voda obtekala okolo celého vášho tela. Finish crying in the shower. A doplačte v sprche. Finish crying in the shower and then come out of the shower, put on your makeup again and put on a happy outfit. Keď doplačete, choďte von zo sprechy, dajte si na seba make-up a nejaké šťastné šaty. Nothing black, nothing brown, nothing navy. Nič čierne, nič hnedé, nič negatívne. Happy. Čo šťastné.
And then do something for someone else that they least expected. Do something nice. A potom urobte niečo dobré, niečo pekné pre niekoho, kto to vôbec neočakáva. Even if you don't feel like it, do it. A keď na to vôbec nemáte chuť, urobte to. If you have an argument with your man, Ak ste pohádaní s manželom, go take a shower. choďte do sprchy. He's going to ask you, how come every time we have an argument you take a shower? On sa vás potom bude pýtať, ako to, že vždy, keď sa pohádame, ideš do sprchy? And what are you going to say? Čo poviete? E stands for energy. E znamená aj energia. E stands for energy because energy is important. E je energia, lebo energia je veľmi dôležitá. I want you to think about how you respond, Chcem, aby ste nad tým porozmýšľali, ako reagujete, how you walk. ako chodíte. You cannot lead people like this. Nemôžete viesť ľudí týmto spôsobom. Come on, I'm going to the top. Idem smerom na vrchol. You must walk as if you're going someplace because people will follow you. Musíte ísť tak, ako keby ste išli na nejaké miesto, pretože ľudia idú za vami. We're going to go through these next letters quickly. Tie ďalšie písmená prejdeme rýchlo. F stands for fear. F je fear, znamená strach. F stands for Facebook. F je aj Facebook. F stands for Instagram as well. F spadá aj Instagram. But remember in Mary Kay, we started Facebook before there was a Facebook because we booked faces. Ale nezabudnite, Facebook začal v Amerike už predtým, ako bol ten skutočný Facebook, pretože my sme, to slovná hračka Book Faces, keď to pôjde opačne, znamená, my sme dohadovali hodinky krásy. Yes, G stands for goals. G je goals ako ciele. And it doesn't count as a goal unless there's a goal poster in your house. A za cieľ sa to nepočíta, kým nemáte po celom dome plagáty s týmito cieľmi. And it's not a good goal poster unless someone comes in your house and goes like this. A nie je to dobrá nástenka alebo dobrý plagát s cieľmi, kým niekto nepríde do vášho domu a nerobí takto. I used to go over to my consultants' homes and they were very nice, beautiful homes. Zvykla som chodiť do domov svojich poradky, lebo je to naozaj nádherné domy. And I said, where are your goal posters? A pýtam sa, kde máš svoje plagáty s cieľmi? And they said, there it is right there. Tu? I said, there? Tam? Itty bitty goal poster. Malilinka teda. I need big goal posters. Potrebujete obrovské nástenky So you plagáty, don't give up on your goal. aby ste na ne nikdy nezabudli a nikdy sa ich nevzdali. H stands for hustle. H znamená ponáhľať sa, ísť rýchlo za tým. H stands for high standards. Ale H znamená aj vysoký štandard. You must expect excellence of yourself. Musíte mať na seba naozaj vysoké nároky. H stands for habits. Ale H znamená aj návyky. You can't drop a habit. You can only replace a habit. Nemôžete zmeniť svoje návyky, môžete ich len vymeniť za iné. I stands for image. I znamená image. Image is super important in America. Image je v Amerike veľmi dôležitý. Your hair Vaše vlasy must be slamming. musia byť You neskutočné. must get a compliment on your hair every 2 weeks. Každé 2 týždne vám niekto musí pochváliť vlasy. If you don't get a compliment on your hair, you need to change it. Ak nedostanete kompliment ohľadom vašich vlasov, Grow musíte it. zmeniť, nechať ich narast. Cut it, Ostrihať ich, dye it, prefarbiť ich, or buy some more of it. alebo nejaké si kúpiť. You must put a higher priority on image in order to grow. Naozaj pre vás musí byť image priorita, ak chcete rásť. If you ever see a woman and she looks fabulous, Vidíte ženu, ktorá vyzerá nádherne, she's in pain. tak určite ju niečo trápi. It doesn't feel good, but it looks great. Pretože byť krásny nevždy znamená, že sa cítite dobre, ale vyzerá to skvele. J stands for judgment. Je znamená súdiť niekoho. Don't judge others, that's for God to do. Nikdy nikoho nesúďte, to je úloha Boha. K stands for knowledge. K znamená vedomosť. L is very important in America. L je v Amerike veľmi dôležité písmeno. L stands for leadership, and you can learn leadership. L je leadership a ten sa môžete naučiť. And L stands for laughter.
A L je aj smiech a úsmev. You are only effective in this business if you're really having fun. Môžete byť naozaj úspešní v tomto podnikaní len vtedy, keď naozaj sa dokážete zabávať. So everybody, let's laugh right now. Trošku sa zasmejme. Come on, laugh. Smejte sa. Look at your girlfriend. You have to laugh. Musíte sa smiať. You have to laugh. M stands for money. M znamenajú peniaze. M stands for men. M znamenajú muži. If you want to win a man over, if you want to win your man over, Ak chcete nejakým spôsobom svojho muža získať, make some money. tak sú takéto peniaze. N stands for numbers. N sú čísla. N stands for navigate. N je aj navigovať, to znamená ísť jasným smerom. O stands for opportunity. O sú príležitosť. You must share this opportunity. Musíte zdieľať túto You must príležitosť. share this opportunity aggressively. A to veľmi agresívne. You must share this opportunity with 3 women every week. A to musíte zdieľať túto príležitosť s 3 ženami Every single week. každý jeden týždeň. Not 1, Nie z jednej. not 2, 3 women every week. Directors, 3 women every week. Repeat. Opakujte so mnou s 3 ženami každý týždeň. 3 ženami každý týždeň. Consultants, 3 women. Poradkyne 3 ženy. The job of the consultant is to call the director and ask the director, did she do her 3 interviews every week? Takže úlohou poradkyne je zavolať svojej direktorke. Yes! Takže poradkyňa má zavolať svojej direktorke a overiť si s ňou, či ona uzdielala príležitosť s 3 ženami za týždeň. Yes. Because change starts at the top. Pretože zmena začína hore. This is not about the director telling the consultant what to do. This is about the consultant wanting to be led so they become better as well. To nie je o tom, že direktorka povie poradkyni, čo má robiť, ale poradkyňa potrebuje byť vedená niekým. Let's practice. Cvičenie. Director, my friend, did you do your 3 interviews this week? Direktorka, moja kamarátka, urobila si už 3 pohovory tento týždeň. Question mark, Otáznik na konci. happy emoji. Every day. O stands for open your mouth. O znamená otvorte si ústa. O stands for obstacles. O znamená aj prekážky. You will have obstacles. Pretože každý má v When živote you prekážky. decide to grow, sometimes, all the time, life gets in the way. Pretože keď chcete rásť, vždy budú nejaké prekážky. Every time you want to grow, life gets in the way. Pretože vždy, keď chcete rásť, vždy príde niečo do vášho života. Don't expect it not to show up because it always shows up. Neočakávajte, že vám sa to nestane, lebo sa to stane So be každému. ready for it Takže buďte na to pripravení. and know that you're going to handle it anyway. A buďte na to pripravené, aby ste to dokázali zvládnuť akokoľvek. People skills. P znamená zručnosť P jednať s stands for ľuďmi. people skills. P jednať s ľuďmi. You must learn to be a super woman Musíte sa naučiť byť super ženou. with your people skills. Vďaka vašim schopnostiam jednať s ľuďmi. P stands for paycheck. P znamená takisto aj príjem. Pay yourself. Zaplaťte. Q stands for the quality of your work. Q je kvalita vašej práce. R stands for respect. R je rešpekt. R stands for recognition. R je aj ocenenie. I want you to want more recognition. Chcem, aby ste vy chceli viac I ocenenia. want you to want to be on this stage. Chcem, aby ste chceli byť na tomto How many pódiu. of you want to be on this stage next year? Koľko z vás chcete byť na pódiu budúci How many rok? of you are going to be on the stage next Koľko z year? vás budú na pódiu How budúci many of rok? you are going to be on the stage next year? Koľko z vás budú na pódiu? You have to want to be on the stage for recognition. Musíte chcieť byť na pódiu ako ocenení. S stands for skills. S sú zručnosti. S stands for strategic. S je aj stratégia. S stands for be a star.
S znamená byť hviezdou. And S stands for selling the product. A S znamená aj predávať prípravky. T stands for time management. T je time management. T stands for tracking. Ale aj sledovať. T stands for talent. T je aj talent. Each of you has your own talent. You don't need your girlfriend's talent. You need to work your own personal talents. Každá z nás má svoj talent a vy potrebujete pracovať so svojím talentom, nie s talentom, ktorý má niekto iný. U stands for understanding. U znamená porozumenie. V stands for vision. V je vízia. W stands for words. Dvojité V sú slova. You only get good at this business with your words when you do it over and over again. V tomto podnikaní môžete uspieť vtedy, keď budete hovoriť slova a budete stále a stále opakovať. You cannot wait to be good. You do skincare classes over and over and over again to be good. You do interviews over and over and over again to be good with your words. Proste musíte stále a stále robiť hodinky krásy, stále a stále robiť pohovory o zdieľaní príležitosti, proste stále potrebujete hovoriť a púšťať slova a hovoriť s ľuďmi. When you leave seminar, you're not going to have the right words, but you're going to have the enthusiasm. Odídete sa do výročnej konferencie, ešte nebudete mať tie správne slova, ale budete mať nadšenie. And then you're going to learn the most important W is to win. A potom sa naučíte, že to najdôležitejšie je víťaziť. You must become winners. Musíte sa stať víťazom. I'm going to come back to that in just a second. X stands for extreme focus. Aha, X znamená extrémne zameranie. Y stands for the why. Y znamená why ako prečo. Your personal why. Vaše osobné prečo. My personal why changed over the years. Moje osobné prečo sa menilo tými rokmi. At first, my why was because I needed more money so that I could get out of a domestic violence situation. Moje prvé prečo bolo, že som potrebovala viac peňazí, aby som mohla odísť z rodiny, kde bolo domáce násilie. Then my why grew because I needed to put my kids in private education. Potom sa moje prečo zmenilo, pretože som musela zabezpečiť svojim deťom vzdelanie. Then my why grew because I wanted my children to graduate from college without any debt. Potom opäť, keď išli na vysokú školu, tak toto bolo moje prečo, aby naozaj mohli skončiť bez toho, aby sme sa zadlžili. I remember taking my daughter to college and I paid for her entire year of college education with half of 1 month's check. Pamätám si, keď moja dcéra išla na vysokú školu a ja som dokázala zaplatiť jej celoročné vzdelávanie z polovice mojej mesačných provízií. Yes, your why will change. Vaše prečo sa bude meniť. My son is a very, very successful lawyer. Môj syn je veľmi, ale veľmi úspešný právnik. I promise you his success is there because his confidence is strong. A je úspešný určite preto, že je veľmi sebavedomý. I'm a large part of that confidence. A má ho vďaka mne, veľkú časť tohto sebavedomia má vďaka mne. He looks like his father, Vyzerá ako jeho otec, but he smiles like me. ale usmieva sa ako ja. And Z stands for zeal. A Z je taká radosť. Zeal stands for passion, Je to vášeň. the push. Ísť dopredu. Zeal stands for you will win. Z znamená, že idete dopredu a vyhráte. And you need passion to win. A aby ste vyhrali, potrebujete So vášeň. right now we're going to turn everyone into winners. Takže teraz meníme každého na víťaza. In order to be winning in Mary Kay, you must learn to be competitive. Ak chcete v Mary Kay vyhrávať, musíte sa naučiť byť súťaživý. But you have to learn kind competition. Ale toto súťaženie musí byť priateľské. Competition in some other areas is not so great. Súťažiť v iných oblastiach nie je také skvelé. But that's why we like sports so much, because in sports, they take the best and put them with the best and everyone becomes better. Ale preto mám rada športy, pretože vždy vyberú najlepšie z jednej kategórie, z druhej kategórie a potom ich spoja, aby proste boli ešte lepší. One of my favorite Bible verses is iron sharpens iron. Jedna z mojich obľúbených citátov z Biblie je, že železo ostrí železo. So I've always known that my best will make your best better, and your best will make my best better. Vždy som vedela, že to, čo vo mne to najlepšie, pomôže niekomu inému a to, čo ten druhý má to najlepšie, tak to pomôže mne byť lepšou. So we're going to explode, right? Takže budeme rásť. And in order to explode, we have to learn to win. A k tomu, aby to nastalo, tak musíme sa naučiť vyhrávať. So every consultant has to grow within where she scores in her unit. Takže každá poradkyňa musí zvýšiť svoju pozíciu v tom týme, kde je teraz. And every red jacket has to build so she's the best red
jacket. A každé červené sako musí tiež budovať svoju kariéru, aby bol tým najlepším červeným sakom. And every director has to build so she becomes higher in her national area. A každá direktorka musí rásť, aby sa stala tou najlepšou vo svojej oblasti. And every national sales director has to work hard to be higher and higher. A každá NSD musí tiež budovať a rásť, aby bola stále lepšia a lepšia. Because Mary Kay Ash herself would tell you, To, že sama pani Mary Kay Ash hovorila. we're in sales. Sme v predaji. We're here to win. Sme tu preto, aby sme vyhrali. Mary Kay loved to compete. Mary Kay milovala She súťaž. said no one was our competition Mary Kay hovorila, nikto nebol našou because we were the konkurenciou. best. Pretože sme boli najlepší. This is the best company. Toto je najlepšia This spoločnosť. is the best product. Toto je najlepší produkt. This is the best sales force. Toto je najlepšia skupina predajcov. And you guys will learn to compete with each other. A vy sa musíte naučiť súťažiť jedna s druhou. So I need you to find a girlfriend that's sitting next to you. Takže nájdete si kamarátku, možno niekoho, kto sedí vedľa vás. And I need you to take this on seriously. A chcem, aby ste naozaj to dali váhu. And I need you to look her in the face. Pozrite sa na seba navzájom, vedľa koho sedíte. And I need you to look her in the eye. Pozrite sa do očí. Don't look at me, look at her. Nepozerajte na Glóriu, pozerajte sa Are na you svoju looking at susedu. her? Pozerajte sa na Are you looking at her? Pozerajte sa na svoju susedu, pozrite sa Okay, na svoju now susedu. repeat after me. Teraz opakujte. I Ja will budem, wipe you out. ja ťa porazím. Do you understand? Do you understand? Let's do it one more time. One more time. Look her dead in the eye. Takže ešte raz, pozrite sa svojej susedky do očí. Look her dead in the eye. Poriadne sa pozrite do očí. I want you to feel it. Aby ste to naozaj cítili. I want you to feel it. Aby ste to naozaj cítili. I will wipe you out. Ja ťa porazím. Stand up. Postavte sa. Stand up. Stand up. Are you ready?